Sebab nasituhuna labolit manusia sila te lit di batae. Kerina manusia te lit di bata. Silang-langna manusia laba cilang renulih ku di bata. Ibas muatna mati. Sejarah mencatat kalak si sepanjang geluhna cuba kena ngelawan di bata, muatna mati menyesal terlambat. Enggo kutulak selama enda lit di bata, kentisik nari jumpa aku rasia. Kam ras aku laba cilang ngadap ku di bata. Emakana uga di bata silit ndai jana situ ki kita lit, maka banci ngena atena kita. Ngena atena kita jenda eme i alo kena kita. I alo kena kita. Uga penting na kini tekan. Sinin kata di bata bas Heber entah pe Ibrani jijenda ikata kena bagenda. Ise pelangasub dalanken singena ate di bata. Ise pelangasub dalanken si sentudu ras praten di bata. Adilakin erkini teken. Endan tak kucubakan tahlid bahasa Indonesiana. Ya. Tapi ku ogelah. Oh, lid ya. Ya. Lid bahasa Indonesiana, adi bahasa Karo, ise pelangasub dalanken si sentudu ras praten di bata, adi lakin ia erkini teken. Sebab krina si rendahi di bata harus te, maka di bata lid, dengan ibre kena upah man kala sindarami ia. Makana sadang enca, erbahanca manusia ndai bagi praten di bata kini tekan janahna jenda bahasa Alkitab ise pelangasum dalanken si sentudu ras praten di bata adilakin kini tekan enda mesada keharusan kini tekan sebab na adilali kini teken kerinana kita itulah di bata. Makana bahasa Indonesia ni kundai lebih tangkas kuakak bahasa Indonesia. Jadi enda labo masalah agama, tapi masalah kita aloken di bata tahlang. Adina sentudu ras praten di bata ningen lambages man banta. Tapi adina aloken di bata kita entah tulak di bata kita lebih jelas. Teman kita ras di bata entah musuh kita ras di bata lebih jelas. Jadi adilah kita kini teken tulak di bata. Enda bagi sekala reh ngadap ku kantor gubernur lalit dalanna ia reh langsung kel itulah. Bagenda me kita ngadap ku di bata adilah arkini teken langsung kal itulah. Makana bahasa Indonesia Ibrani 11 ayat 6 tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Uga salehna, tutusna, seriusna kita ragama, beramal beribadah, tanpa iman ditolak. Makana perlu kini teken ketutusan ta bagi uisi melket. Enda me Yesaya 64 ayat 6. Tulak di bata kita.
Enam penting nak kini teken. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kini teken jenda sada keharusan. Sada keharusan. Jadi penting kini terkendai sekel pentingna. Selanjutnya kai kin ertina kini teken. Ya, aku I believe. Aku percaya. Kai ertina. Alkitab katakanna erkini teken ertina tek nangdangi syarapkan kita tek kerna sila idah. Syarapkan lengaseh. La idah enda lalit bukti secara materi. Lalit bukti secara indra. Si breken di bata membantah mata, penciuman, rasa, pendadapan, lalit. Tapi siarapkan lape ida. Jadi kini teken ertina, tek nangdangi kai siarapkan kita. Tek kerna kai sila ida. Makana aku adilakin kuidah di bata labo aku tek nina. Situhuna enda enggo berlawanan ras statement na. Sebab na adi idah lanai perlu kini teken. Adi enggo seh lanai perlu kini teken. Maka aku naik pesawat tek aku seh kari bandara Soekarno-Hatta. Maka aku nangkih. Lenga seh. Lenga kuidah Bandara Soekarno-Hatta. Janah wari enda. Kita tiap wari make kini teken. Umpamana batuk kita. Engkai makan nasi inim konidin umpamana. Kumat mahta. Engkai makasi inem proma. Endalit je unsur kini teken. Si Arabkan malam. Kariban proma ndai. Tek kita proma enda tambarina bas. Enda secara singkat kini teken. Cadir kini teken dai lidupah. Jadi nggo telu ya. Uga penting nar kini teken. Kair kini teken. Lidupah kini teken. Kita krinana laba cilang mengharapkan sesuatu. Enda mesada biak manusia si bereken di bata. Makana lah mungkin kita lah mengharapkan sesuatu. Tapi siarap kenda janari kai. Kecewa kita ban salah siarapkan. Salah bas isenari siarapkan. Janah kai siarapkan. Kai kamdu upah enda simbelinna. Gua apa labu tekhndu. Kai upah simbelinna. Simple. Tapi masih penting. Man bandu, man bangku. Ban penting man dibata. Belin upah kini tekenenda pasti sengget kam kai upahna. Ise pelang asup dalanken si sentudu ras praten di bata adilakin ia erkini teken. Sebab krina si rendahi di bata arus tek. Maka di bata lid. Dengan ibre kena upah man kalak sindarami ia. Lid upah. Lid upah erkini teken.
Sekali nari lit upar kini teken. Genduari kai upar kini teken. Gapa pesengget kam? Uga belinna upar kini teken. Lasang kandu. Erdandanken kini teken abil mandi bata. Maka i persembahkan mandi bata persembahan si ulin asangkan persembahan kain. Perbahan ia tek. Dan pujin ia ibas di batanari, maka ia kalak bujur belin upah janah lasang kandu pujin me upah simbelinna. Enda me kemuliaan pujin. Maka krina kita ndarami pujin. Tapi setan itipuna kita salah sumber pujin siarapkan kita. Maka masalah tanggeluh labu kurang pangan, labu kurang erpangkat kita, labu kurang kade-kade singkelengi kita, kurang pujin. Jadi entrem si muji sama kana nggodung masalah tanggeluh lang. Di bata min mujisa. Makalah jore ukur ndu ban lah kam puji di bata. Ladan du pujin bas di bata nari maka daramindu bas jelma nari. Aku rusur kal puji di bata. Kam nindu ka uwe. Uga nindu. Tiap ku taati di bata. Lidame brena. Pujina aku pas bandu. Jadi endam upah kini teken. Belin upah kini teken. Kai upah kini teken. Pujin. Pujin janari bas di bata nari. Ban ladan du pujin bas di bata nari. Maka lalit dame bas geluh ndu. Maka daramindu pujin bas manusia nari usaha kendu. Enda merbahanca regdauhna di bata mujikam. Masalah tawari enda. Ladame geluhta. Ban la kita ipuji di bata. Maka na kemuliaan i surga. Ipuji di bata. Kamu suruh-suruhanku si setia. Masuklah ersenang-senang ibas kini rajanku. Enda pujin. Ia pusi di bata meiluh anakna. Engkai ban anak-anak di bata nanggo berjuang nak siken Injil. Guna kemuliaan di bata. Tapi adi pujinta bas manusia nari lanai dat pujin bas di bata nari. Adi tangis kita perban kurang siagap kita iperdiateken lanai dat pujin bas di bata nari. Maka sekala pengkhotbah Amerika gelarna John MacArthur nina ula aku mbuesa pujiken kena. Bene kari upahku bas di bata nari. Sebab nina Tuhan Yesus kala sindarami pujin bas manusia. Lanai alo kena pujin bas di bata nari. Maka aku sikap kalkuakap. La entrem sakala mujisa. Sebab upah kini teken dat pujin di bas di bata nari. Maka ia bujur kap. Bujur jenda ibenarkan. Jadi kala benar ipujikan di bata. Kala si pujikan di bata kala benar. Enda masih ngenanami kemalaman nate. Maka lah si datbas di bata nari lah kita benar. Enda mah. Ugapa pe buena jelma muji kita. Lo pernah puas. Tapi sada saja muji kita. Adi di bata andai. Enggo lebih asangken cukup. Erdandan kentuk.
maka ngerana dengar ya genduari amin nape ia enggo mati. Jenda peduakan selamat. Selamat Habil. Bangkat ku surga ngeluh dengar ia i surga genduari. Jana ia lo kena upah. Pujin kemuliaan bas di batanari. Jenda sialoken cah sialoken. Enda mau upah. Kerinana pergumulan ta dung adi puji di bata kita. Lenga begindu. Kai tendu pergumulan du. Kai pe pergumulan du. Adi puji di bata kam. Dung. Adi ipuji di bata kam. Dung. Maka kala si ipuji di bata. Banci dame i tengah-tengah. Doni perdosa enda i tengah-tengah kini seran. Habil puji di bata. Daniel puji di bata. Musa puji di bata. Daud puji di bata. Yesaya puji di bata. Jana simbelin na ipuji di bata. Enda mo anakku siku kelengi begikanlah ia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itaatina perintah Bapa, ipuji di bata Bapa ia. Kamras aku lidalan na ipuji di bata. Te manbana. Te manbana pujina kita janahna ngeluh kita enggope mati lalit kebiaran ngeluh enggope mati bagi Habil. Gundari masuk kita erbage-bage kini teken. Pigar bage sita hendu kini teken. Endalit derbagai kini teken si kurang. Matius 8 ayat 26. Tapi nina Yesus manajar-ajar na engkai maka kambiar kurang kal tuhu kini tekendu. Jenari keke Yesus isergang ina angin meteras gelombang dai maka nguseh kel tenang na. Kurang kini teken reh kebiaran. Lit kala biarlah sereh. Biarlah empo, biarlah bayak, biarlah hargai kala, biarlah ipuji, biar mati. Kerana enda masalahna kurang kini teken. Maka berbagai kini teken si pemena kurang. Aku memon kurang kini tekenku. Tapi dungna ditambahkan Tuhan ka goka bias sebagai jika pergumulan kesusahan bas melayani perpulungan si ban ukurna gua kangi kari itambahkan Tuhan ka kurang kini teken si pemena kini teken si kurang lah bodali hajar be kurang kini teken na aku perusur kurang kini tekenku lika kini teken Ibas Matius 5 ayat 20 maka nina Yesus manbana kam sekala diberu si tuhu-tuhu tek mandibata perban sie jadi manbandu bagi sura-surandu jana paksa sie minter malam anak nandai enda diberi kanan setanan anak nai rumah renina ajar-ajar plaus min diberi kanan ena tapi ngaloi diberi kanan dai biang peman rimah-rimah bas meja tuanna nari ndabuhen rimah biang pepanna egia berebangku nina Tuhan Yesus rekiteken jabak ndusi bagena sadi membagi surah-surah ando minter malam anak nandai. Jadi li erbagai kini tekenda kurang li tuhu-tuhu te mandibata. Ise jenda dibata Yesus. Ban man Yesus me diberi kanan te. Tuhu-tuhu ngekam te mandibata.
Adi nindu di bata sinepalangin rasdoni. Enda tu kamlit di bata. Tapi apai di batandai? Yesus Kristus. Yesus Kristus kujema di berundai. Tek yaman di bata. Maka labo banci kita tek man di bata adalah kita tek man Yesus. Sebab nama Yesus mengingat erkini teken man di bata. Ia sirih kudoni petandakan di bata. Maka perlu dengar kita ngabarkan Injil man kala Islam, kala Buddha, kala Hindu. Perban lenga pas tandaina di bata. Tek yali di bata tapi la tandaina ise di bata nda. Litu tek man di bata. Likaki ni teken si mindahkan deleng gunung. Adi jenda bahasa Karo uru. Lang bahasa Indonesia memindahkan gunung. Matius 10 ayat 20 ngalo Yesus perban kam kurang te. Ingat. Adilit kini tekendu asa buah sawilah gia. Lah perlu belin kini teken. Galang. Hebat lah perlu. Tapi jelas min. Ku ise. Kaisi teki kita. Adilit kini tekendu asa buah sawilah gia. Banci kap kata kenduman uru enda. Miser ibas ingandu enda nari. Kuja. Janah miser me uruhe. Labolit kaipe si metahat man bandu. Enda ruh kalak man Tuhan Yesus adi ngasup kam. Jadi ingan erkini tekendaman diri Yesus. Adi ngasup kam berarti lakam tu. Makana bas pustaka lit sakit kusta. Jumpaina Tuhan Yesus. Adi ngit kam. Layak sanksi karena kuasa Yesus. Tapi perlu ia perkuah ate Yesus. Mekuah menaten duaku. Adinggit kam ngasup kap kam pepalmaku. Enda kini tegen si jelas. Lalit kesangsin. Makana bas Roma pasal 8. Abraham tek mandi bata. Aminna umurna penggo deher 100 tahun. La ia sanksi. Jadi tekertina sadanari la sanksi. Entah koge ya. Endama kini teken Abraham. Ibas Roma pasal 8. Roma pasal 8 tisi ya. Tekertina la ia sanksi ayat 20. Maaf Roma pasal 4 ayat 20. Roma pasal 4 ayat 20 la ia sanksi. Jadi tekertina la sanksi. Tak kunu tuduh kenzen dan tisik gelah na banci idahdu. Enda ayat 20. La ia sanksi. La ia sanksi. Endama kita perlu la sanksi. Jadi banci
piser delenga adi la kita sangsi. Enda me asa buah sawi lagi anina jelas kini terkendai lalit keraguna la sangsi. Jadi la bombelidna tapi jelas lalit keragun lalit kesangsin. Enda me petelukan berbagai kini teken lit nda si kurang, lit nda si tuhu-tuhu tek, enda lit si ngasup piser uruk. I Mesir lit sada gereja gelarna gereja sampah, iba sejarah, enda kira-kira tahun 700-an, enda meituntut sultan siragama Islam lit bas pustakandu Yesus Kristus ngasup mindahkan deleng adi tekam tuduhkan bangku nina. Telu hari kalak Kristen i Mesir ertoto. Wari petelukan go cukup gini teken kalak andai ibas gelar Yesus pindahlah deleng enda. Sultan dai serko ngobias tapi terus deleng da pindah. Maka sultan dai jadi kalak Kristen lit kenduari gereja ije endam bas sejarah lit kini teken si baci piser deleng. Si perlu kita kini teken si nelamatkan. Sebab nina Paulus kai gunana ningku mandelengah miser adilalit kekelengan. Janahna kekelengan dai endareh ibas kalak si enggo iselamatkan Tuhan. Uga banci sidat kekelengan keselamatan bas Tuhan nari. Enda me penungkunan kepala penjara. Asum Paulus rasilas i penjarakan linuren penjarana lepasan rantena. Tapi layak kiam. Kepala penjara akapna tahanan enggo kiam bunuh na tena bana. Nina Paulus rasilas ula lukai dirindu. Ije nda dengar kami kerina. Ije langsung reh nina kepala penjara ndai. Oh Tuhan, kai harus kubahan gelah aku terkelin. Engkai maka bagenda penungkunan kepala penjara. Ban Paulus memberitakan Injil keselamatan. Gelahna manusia banci terkelin. Ijenda me. Idahna Paulus rasilas lakiam. Iam biar. Janah nungkun iaman Paulus rasilas. Oh Tuhan, kai harus kubahan gelah aku terkelin. Ayat 31 ngaloi rasul-rasul nina enda Paulus rasilas teklah man Tuhan Yesus gelah kam terkelin eme kam ras isi jabundu. Jadi tek man Tuhan Yesus gelah kam terkelin. Kini teken si uga kin jenda si perlu. Uga erbahan celit kini teken sinelamatkan enda. Jadi erbagai kini teken si pempatkan jenda. Enda mekini teken sinelamatkan. Lid kini teken pepalam penakit. Lid kini teken ngusir setan. Lid kini teken pelayanan. Lid kini teken banci beredibata kecukupan. Labias waktu ta. Tapi jenda langsung kita belajar kini teken sinelamatkan. Enda mo maaf. Nina Paulus rasilas telah man Tuhan Yesus gelah kam terkelin. Jadi kini teken sinelamatkan enda si pemena. Enda pemeredi bata. Laban si yakinkan dirita. Laban si tutusi. Laban
kita rajin beramal. Laban keyakinan dirita. Labo pikiran positif. Labo optimis. Lah sadape. Krina bas biak manusia si perdosa nari. Aku pernah kubaca sada buku kagum aku. Silang-lang na 3 kali kulihi buku nda aku baca. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Mantap kuakap. Tapi rehusurna kuoge, rehilangna kuakap menarikna. Sebabna babaina aku yakin mandiriku. Optimis. Berpikir positif. Enda sada pelabo iman sinelamatkan. Sebabna iman sinelamatkan pemerintah di bata. Efesus 2 ayat 8 sesiwa. Sebab berdandankan liasate di bata maka kam terkelin. Arkiteken tekaman Kristus. Labo bekas perbahanendu. Tapi pemerintah di bata kap Enda double pemerintah di bata. Kristus pemerintah di bata. Uga banci sialoken Kristus arah kini teken. Kini teken si banci ngasup ngaloken Yesus jadi Tuhan Juru Selamat ta. Enda kini teken si bereken di bata. Jadi kini teken si nelamatken. Enda kini teken si bereken di bata. Enda mekunci dasar kini teken tandai tuhu-tuhu asli. Karena si ituntut di bata man manusia krina si ia meresa. Kulihi sekali nari. Karena si tuntut di bata man manusia krina si ia meresa. Ituntut di mata kita kini teken. Ban iya mereken kini teken. Makana kini teken sinelamatkan pemere di mata. Pemere artina labo ban lid kuban. Adi ban lid kuban upah. Jadi kai bedana. Dai bas heber ibreken di bata upah. Enda lid sada kerinduan darami. Bas kita ndara mindai ban enggo i anugerahkan di bata kini teken man banta maka kuskas pusuh tandarami Tuhan maka tanda kita beriman iman tandai pemere di bata enggo kidaram pusuh ta bagi berteku melihe ban lit nge pangan iban di bata. Maka labo bandi bata. Melihe beltek. Darat asam lambung. Adi lakin lid pangan si ibutuhkan asam lambung. Endame kini teken si nelamatkan. Kini teken si ibereken di bata. Ayat siwang labo ulih pendahin due. Maka labo li dalana ise pemuji bana. Tanda iman tandai. Iman sinelamatkan. Iman si bereken di bata. Kita terus merasa. Belin anugerah di bata lalayak. Maka tanda pertama iman sinelamatkan. Lah siakap kita metunggung. Lah siakap kita perlu ipuji jelma. Iman si palsu lalap pujina dirina merasa layak. Maka tanda iman si asli lakapna ia layak. Selamatkan Tuhan. Enda mungkin biasa kamdu. Tapi enda membedakan si asli rasi palsu. Iman si asli pemere di bata tandana
lali dalanta mujibana. Kam iman sapai bas kam. Iman kalak ragama, iman si merincuh ipuji eme kalak parisi. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku mereken persepuluhan. Enda me iman palsu. Enda ngukuban. Iman asli la aku layak ngeluh pe. Apalagi iselamatkan. Enda me bas imanku. Makana lid ketenangan ngeluh idoni enda. Ban idah melias di bata. Aku labo layak. Selanjutnya. Iman sinelamat kenda uga bandi bata. Mereka caman banta. Sebab nandai. Kini tekan sinelamat kendai. Pemerintah di bata. Penungkunan uga cara di bata mereka kini tekan sinelamatkan. Adi Nina Paulus ndaiman kepala penjara teglaman Yesus Kristus lah kam terkelin. Kini tekan sinelamat kendai pemerintah di bata. Uga cara di bata merekensa. Roma 10 ayat 10 pitu. Dage. Kini tekan regna arah megi berita Enda banci si begi kalak khotbah, ceramah, ersaksi, beritakan Injil manbanta, banci kita ngoge pustaka. Jana isi berita kata karena Kristus. Cara ribata mereka iman manbanta la tiba-tiba, la penglihatan, la nipi, tapi berita karena Kristus. Maka kepala penjara ndai, asungsungkunna Paulus Rasilas, kai kuban gela aku terkelin, nina Paulus Rasilas, teglah kaman Yesus Kristus. Tapi uga nina te, ijeme ayat selanjutnya, iberitakan Paulus karena Yesus Kristus. Labanci kita tu, adilah si bagi berita Yesus Kristus. Banci khotbah, banci ceramah, banci kala resaksi, banci kala memberitakan Injil, banci kita ngoge traktak, banci kita ngoge buku, banci kita ngoge pustaka. Tapi kerinana enda berita si rehna bas di batanari karena Kristus. Adi karena Abraham, karena Paulus, karena Musa, lali je karena Kristus, labanci turah kini tekan. Makana adi keleng atendu keluargandu ula ura kindu cerita Tuhan Yesus. Sebab na maba kini tekan. Tanda selanjutnya selain si pemenandai tanda kini tekenda asli la ian darami pujin peduakan lid buahna. Enda gedang tapi koge sajalah. Jakobus 2 ayat 14 sesepelalu. Nina Jakobus, senina-seninangku, kai gunana ikatakan kalak te aku mandi bata. Adilabu tridah arah perbahanana. Bancikin kini tekena lamatkan ia. Enda bancikin kini teken si bage endam je. Berarti enda jenis kini teken sila nelamatkan. Labortina keselamatan dah kini teken tambah perbahanan lang. Enda ajaran Katolik kini teken tambah perbahanan. Jadi ajaran Jakobus labo bage ajaran Jakobus kai. Ajaran Jakobus tanda kini tekendundai payo lid buahna. Maka kini teken benihna perbahanan buahna. Alu bahasa si deban adi payo nda benih kini tekendai turah ia rurat kuteruh nangkih lid batangna erbulung erbunga erbuah endama kini teken si asli nelamatkan.
Ayat 15 umpamana lit seninatan tak turang tak sisada kini teken si lalit wisna dengan lalit nakanna kai gunana ikatakan duman bana menjuah-juah pakai nduk la ulakan bergehen besuriman adilabo berkendu keperluan geluhna ngatakan saya enda omong kosong cakap ndai bagenda mekini teken si lalit perbahanan kini teken si kosong ayat 10 itu bagaimana karena kini teken adi kini tekene labo suwe rikutkan perbahanan kini teken si bagai mati kam ayat 10 tapi lit singrana skala lit kini tekena skala si dia bandit perbahanan na lit gender kini teken kala si dia bandit perbahanan na ugani na Jakobus jawab kuman kala singrana bagenda cidahkan man bangku uga baci kala ar kini teken adilah ras perbahanan aku ku cidahkan man bandu kini teken ku arah perbahananku jadi kini teken si asli ndai wajib si cidahkan arah perbahanan. Labo perbahanan dai si nelamatkan. Tapi kita nggo selamatkan di bata kewajiban ta. Cidahkan kai si nggoban di bata man banta. Enda metanda peduakan kalak silit kini tegen si nelamatkan basia. Berubah geluhna. Si pemenan dai lana ia mujikan bana ibas keselamatan si berikan Tuhan peduakan erbuah lit contoh-contoh ibas Alkitab uga di Batam mereken kini teken mankala si megi berita karena Yesus ndai enda Paulus ku Filipi ije lit sekala diberu perbinaga uis uga di Batam breken kini teken man bana nang dangi dungenda perdati kendu di Batam breken kini teken man bana kisah Rasul pasal 96 ayat 14 sekala ibas diberue gelarna Lydia ia itia tiranari jana daginna erbinaga uis megara ungu rupana ia kala junani sir sembah mandi bata italangi Tuhan ukurna uga cara Tuhan mereken kini teken man sekala jelma lid hambana suruhna Paulus ngerana janahna Tuhan nalangi ukurna italangi Tuhan ukurna uga aditalangi Tuhan ukurna maka tutus kal Athena megiken kaisi katakan Paulus adilah italangi Tuhan ukur kala bagi pincala kam ngerana tutup cupingna makana kelengati Tuhan ibrekena kini teken man skala jelma lit suruh nasir berita karena Kristus jana ibas nari italangina pusuhna idarat nari lit suruh Tuhan berberita kucupingna ibas nari italangi Tuhan pusuhna pedoakan si talangi Tuhan pusuhna memperampok penjahat ras Tuhan Yesus. Sangat sindai itoko hikala Yesus adikamkin anak dibata nusur kam. Adikamkin raja penampat nusur kam. Adikamkin Mesias pulahilah bandu. Kala andai secara negatif nuntut Tuhan Yesus. Tapi kesah siba dia. Pakena tuntutan kala man Yesus. Adi Yesus anak dibata. Adi Yesus raja penampat. Adi Yesus Mesias. Turah bas pusuhna nina oh Yesus adi rekam jadi raja ingat aku cenari nina man Yesus oh Yesus ingat aku asum kam reh pagi jadi raja cara Tuhan nalamatkan kala aram breken kini teken lit singrana ibas nari talangina pusuhna uga makana banci erlebuh penjahat endandai takna mati lengadung takna ialah naili pengharapan
pasti ia dili di bata. Tapi jenda mindo perkuah ate Yesus. Bantuk ia Yesus enda Mesias, Raja penampat anak di bata. Ngalo Yesus manbana ku katakan manbandu, maka sendah me. Labo mudah-mudahan, labo insya Allah, labo mera-mera. Ngalo Yesus manbana ku katakan manbandu, maka sendah me kamres aku ipardis. Amin, amin. Aku berkata kepadamu, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Enda me iman sinelamatkan. Enggo ngelibas kam iman sinelamatkan. Enggo sadar kam kala perdosa mati kam berngenda kun neraka kam ban dosa-dosa andu. Sadanari kam perlu. Teklah ku Tuhan Yesus. Alu erlebuh ku gelarna bagi perampok enda. Maka kam iselamatkan. Toto kita. Tuhan, engkau baci kami erlajar, erbagi-bagi kini teken. Canah lid sada kini teken si paling penting. Kini teken si maba keselamatan. Kini teken si ibre kendu. Arah kami megi karena Kristus Yesus. Italangindu pusuh kami. Jana ituntut ndu kami erlebuh ku Tuhan Yesus. Tuhan adinalit keluarga kami. Lenga iar lebuh ku Tuhan Yesus. Lenga ia te pake babah kami. Ndahi ia alunahe kami. Ngerana kucupingna. Karena Kristus si engkelengi ia. Canah namindo kami. Kesasi badiana langi pusuhna. Bagaimana Tuhan adilit si megi katandu enda. Lengadatna kini teken si maba keselamatan bereken manbana. Sampai tiar lebuh ku Tuhan Yesus. Manbandu krina si megi kata di bata enda. Adi lenga kam yakin. Mate kam masuk surga. Berngi enda. Paksa enda. Erlebuh kam ku Tuhan Yesus. Lah perlu ngedang cukup bagi toto perampok. Perampok si ras Tuhan Yesus pakukan nina. Oh Yesus ingat aku. Ertina kelengi aku. Alemi dosaku. Perlu kamar lebuh ku Tuhan Yesus nindu. Tuhan Yesus aku kalak berdosa. Lanai aku ngasup. Nanggung dosaku. Maba dosaku. Kai pela baci kuban nasabkan dosaku. Nindulah man Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mekuah atendu aku. Alu darah du si mambur kayu persilang. Bersihkan dosaku. Ampuni aku. Nindulah Tuhan Yesus. Kam Tuhanku. Juru selamatku di bataku. Ringan kambas pusuhku. Adi enda ibandu man Tuhan Yesus. Tanda kam enggor kini teken, pasti kam iselamatkan. Bujur Bapa sini surga, kaisi bagi kami berngi enda. Pasu-pasu kegeluhan kami, mentasi berngi enda, beribadah warisi pepagi pe, pasu-pasundo. Tiap kala simuat pelayanan, urapi ia. Umat ndu pesikak pusuhna. Endam toto kami, bas Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Manbandu krina amin na ijaba peringan Tuhan ta Yesus deheras kam. Shalom.